Ihaw tayo tilapia guys. Yan guys oh, malalaking tilapia guys oh. Guys, luto na siya guys oh. Ihaw ko guys kasi gimingaw mo kung sinugba guys. Ano? Sausawan guys oh. Tuyo, kalamansi, sibuyas, kamatis. Siyempre di mawala guys yung sili. Luto na guys ang inihaw na tilapia guys. Yan guys oh. Wow. Tapos ito sausawan guys oh. Oh, ano kayo maganda partner nito ngayon guys? Yan oh. Ang maganda partner niyan guys.